So, we're going to look at the story of the birth of Jesus, Kita mau mendengar kembali kelahiran which is a tentang pretty kelahiran good thing to Yesus. look at Christmas time, I reckon. Iya, pada saat Natal selalu kita ceritakan ini. The miraculous virgin birth. Kelahiran Yesus dari seorang anak darah. God himself becoming a man to live among us. Tuhan sendiri turun dari surga, tinggal bersama dengan kita. And we hear this every year, maybe multiple times every year. Kita mendengar ini setiap tahun, sering banget. But this is one of the two most significant moments in all of history. Tapi ini adalah salah satu dari dua momen paling penting dalam sejarah manusia. The other one is his death. Ya, yang kedua adalah kematian dan kebangkitan. And so we're going to read from Luke chapter 2 this morning. Kita mau baca dari Lukas 2. And we're going to start in verse number 1. So you can grab your Bibles out. Ya, open up Lukas your 2 ayat phones 1 to your sampai 7. Bibles. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was the governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika itu, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. What a paradox that is created in this verse. Iya, cerita yang tidak masuk akal tapi nyata. Here we have the Roman emperor Di sini ada Kaisar Romawi. thinking he is all powerful. Dia berpikir dia punya kuasa atas segalanya. He's treated like a god. Dia diperlakukan sebagai Tuhan atau dewa. They're treated like they had some spiritual higher power. Dia merasa dia punya kekuatan spiritual. And imagine having that much power. You say one thing and the whole world has to do it. Bayangkan kalau kita ngomong satu hal langsung seluruh dunia harus melakukannya. But little did Caesar Augustus know that in the town of Bethlehem, Tapi Kaisar Agustus tidak tahu kalau di kota Bethlehem, the one who was really in control had just come into the world. sesungguhnya seseorang yang punya kendali atas seluruh dunia telah lahir. See, it doesn't make sense in our human reasoning. Mungkin tidak masuk akal di pemikiran manusia. God in the flesh was not born in a palace. Tuhan lahir sebagai manusia bukan di istana, Not in a place of political power, bukan di rumah politikus yang berkuasa, but in the lowest of the low, tapi di tempat yang paling hina. without even having a real bed to lay in. Bahkan tidak punya kasur untuk In diletakkan. a dingy cave in an animal feeding trough, Tapi di palungan yang sangat kumuh dan lusuh. because there was no room for him. Karena tidak ada kamar tersedia pada waktu itu. Jesus, the Savior of the world, came in rags. Yesus penyelamat dunia datang dengan keadaan sangat sederhana. And lying in a manger. Dan dibaringkan di palung. You see, we read this story every year, right? But how often do we stop and sit in the truth of that? Ya, kita tiap tahun membaca ini, tapi ada nggak kita duduk diam dan merenungkan beberapa kalimat tadi? Jesus himself humbled himself so that we could benefit. Yesus merendahkan dirinya supaya kita bisa diselamatkan. Born in poverty with no glory whatsoever. Dilahirkan dalam keadaan yang sangat miskin dan tidak ada kemuliaan waktu. And meanwhile, this Roman emperor seemingly controls the whole world. Pada waktu itu Kaisar Romawi kelihatan punya kendali atas seluruh dunia. He made this decree, but just as God had intended it.
Dia membuat satu keputusan, tapi memang Tuhan menggunakan dia untuk menggenapi firman-Nya. You see, God uses this emperor, Caesar Augustus, to outwork his plan. Ya, Tuhan memakai Kaisar Agustus ini untuk menggenapi rencananya. You see, God, I mean, doesn't really have a problem, but you could say he had a problem, right? Mary was heavily pregnant and in Nazareth. Ya, waktu itu Maria seorang darah yang masih virgin, tapi dia hamil. But the problem is, that it was prophesied that he would be born in a place called Bethlehem. Iya, dibuatkan bahwa Yesus akan lahir di kota Bethlehem. And so God used this Caesar Augustus, this all-powerful emperor, to move Mary and Joseph to Bethlehem. Jadi Tuhan memakai Kaisar Agustus ini supaya memaksa Maria ini pindah ke kota Bethlehem. That it was all as God planned it. Semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Let's read on in Luke chapter 2 through 8 through to 14. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." So there's this bunch of shepherds just doing their job, Jadi sekumpulan gembala ini hanya melakukan pekerjaannya, minding their own business. melakukan pekerjaannya. It's just a normal night, watching their sheep. Malam seperti biasanya. But suddenly their whole lives change Tiba-tiba kehidupan mereka berubah. as they're entrusted with this revelation about the Messiah. Karena mereka percaya akan nubuatan tentang Mesias yang sudah diberitakan. An angel of the Lord comes, the glory of the Lord shines around them, and as everyone is when that happens, they are terrified. Kemudian datanglah malaikat surga datang dan mereka semua ketakutan. But the angel of the Lord says, "Do not be afraid. Tapi malaikat Tuhan berkata, "Janganlah takut. I bring you good news." Aku memberitakan kesukaan besar bagimu." Tell your neighbor, this is good news. Katakan pada teman kanan kiri, ini berita baik, This is good news. berita kesukaan. This is news that will bring great joy for all the people that have been waiting for it. Ya, berita ini akan memberikan kesukaan yang besar untuk kita semua yang sudah menantikannya. And so being Jewish men, these shepherds would have known exactly what the angel was talking about. Ya, jadi para gembala ini sebagai seorang Yahudi, mereka akan mengatakan apa yang disuruh. The Messiah, the Savior of the world, had been born. Yesus, Mesias telah lahir. And the Messiah had been prophesied about for hundreds of years beforehand. Jadi kedatangan Mesias ini pada waktu itu sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. One of these prophecies is in Isaiah chapter 9, which we actually sung. We sung this verse this morning. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace." Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sounds like a pretty important baby, hey? Ya, kedengarannya dia sangat penting. A royal baby, the son of the king.
Iya, anak kerajaan, anak raja. And if we think about when a royal baby is born, usually everyone wants to come and give gifts. Iya, Everyone wants to be a part of it. ketika seorang anak raja lahir, semua orang datang mau memberikan hadiah. But see, the birth of Jesus was not celebrated by many in the town of Bethlehem. Tapi pada waktu itu kelahiran Yesus tidak dirayakan oleh banyak orang di Bethlehem, It was celebrated by shepherds, tapi dirayakan oleh para gembala. who in that culture were seen as some of the lowest of the low, Di mana pada saat itu budaya itu mereka adalah orang yang paling hina dan rendah. relatively uneducated, Banyak kan tidak berpendidikan, dirty, unkept. kotor dan tidak terawat. They were poor. They had nothing to bring as a gift. Para gembala itu miskin, mereka tidak punya sesuatu untuk dibawa kepada Yesus. And often in that culture seen as criminals or people that you at least don't really want to hang out with. Karena pada zaman itu gembala adalah dianggap sebagai penjahat dan banyak orang yang tidak mau bergaul dengan mereka. But God chose shepherds to welcome the Savior. Tapi Tuhan memilih gembala ini untuk menyambut Yesus. Nothing glorious about it. Tidak ada hal yang mulia tentang itu. The angel declares that Jesus is born unto you. Tapi malaikat menyatakan, lahirlah Yesus bagi engkau. Anyone who would acknowledge him as their Savior. Bagi orang yang mau mengakui dia sebagai juru selamat. Jesus was born for us. Yesus lahir bagi kita semua. The angels then explain that the sign of the birth of this Prince of Peace Dikatakan bahwa tanda kelahiran Raja Damai ini, the sign was not that he was born as a baby. There were probably lots of babies in Bethlehem at that time. iya. Jadi waktu itu mungkin banyak bayi yang bersamaan lahir bersama dengan Yesus di Bethlehem. The sign was not that he was wrapped in cloths, because that was what they did to all babies. Iya, tandanya bukan bayi yang dibungkus dengan lampin karena semua bayi pasti dibungkus dengan lampin. The sign is that he was lying in a manger. Iya, tanda kelahiran Yesus adalah dia ada di palungan. And in reality, a manger is not some cute little wooden thing that we so often see. Iya, palungan itu bukan sesuatu yang sangat imut dan bagus I dilihat. think we have a photo of a real manger. Iya, Maybe. palungan yang sebenarnya pada waktu itu adalah When it comes, maybe. Yes, that is what a real manger looks like. iya, seperti itu palungan, tempat makan hewan. A lot less glorious than that beautiful little wooden cute thing that they so often Yeah. show, hey? Bukan tempat bayi yang dari kayu. A little trough. Iya, terbuat dari kayu. So we have a pet hermit crab at home. Sorry. Tempat makan binatang yang terbuat dari batu, maaf. Yes. We have a pet hermit crab at home at the moment. Oh, saya di rumah punya umang-umang. And so we feed this pet hermit crab corn and cucumbers because that's what ChatGPT told me to feed. Oh. Jadi Pastor Fraser ini punya umang-umang di rumah. Dia tanya ChatGPT, makanannya apa? Oh, corn dan cucumber. Jagung dan timun. But the problem is if I leave that corn and cucumber in for a day too long, it starts to really smell bad. Iya. Ketika saya biarkan jagung dan timun itu berhari-hari, ya harumnya agak menyengat. So I think we can just imagine how that would have smelled, hey? Iya, kita bayangkan makanan hewan yang di situ berhari-hari begitu harum. There was no health and safety for this baby's birth. Sudah pasti tidak ada keselamatan dan kesehatan yang terjamin di palungan itu. And yet this is the circumstance that God chose to bring his son into the world. Tapi inilah situasi yang Tuhan izinkan supaya Yesus lahir di palungan itu. To begin the announcement of this kingdom of heaven that had come to earth. Dengan di mana diumumkan bahwa datanglah kerajaan surga di bumi ini. A kingdom not like any other. Kerajaan yang tidak seperti yang lainnya. And then as the angel is saying this, suddenly the sky above the shepherds is filled with angels. Pada saat itu muncullah banyak bala tentara malaikat di langit. An army of angels singing praises, glory to God in the highest. Dan bala tentara langit menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. What a sight that must have been, hey? Pemandangan yang sangat menakjubkan pada saat itu. And they say, and on earth, peace. Dan di bumi dan damai. Now this is another strange thing about this story. Ada hal yang menarik tentang cerita ini. See, the angels are proclaiming that Jesus has come to earth to bring peace. Malaikat menyatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa damai. But if we look at the timing of Jesus' birth, Tapi kalau kita lihat pada waktu Yesus lahir, Rome was at peace. Romawi pada saat itu sedang damai.
See, before this, Rome had been at war for about 100 years. Sebelumnya Romawi pada saat itu sedang ada peperangan selama 100 tahun. And then when Caesar Augustus became the emperor, they had peace. And so Pada- this was about 20 years into Caesar Augustus' reign. Pada saat pemerintahan Kaisar Agustus sudah terjadi perdamaian selama 20 tahun. So the Prince of Peace is coming into a world that is at peace. Jadi Raja Damai datang ke dunia pada saat itu yang sedang mengalami kedamaian. So what are these angels talking about? Jadi sebenarnya apa yang diberitakan malaikat ini? This great ruler had already brought peace to the world. Why did we need a Messiah? Pemerintahan dunia waktu itu sudah mau damai, jadi kenapa kita membutuhkan Mesias? The Bible is very clear about the kind of peace that Jesus came to bring. Jadi sangat jelas di Alkitab dikatakan bahwa damai seperti apa yang dibawa oleh Yesus. Not peace from conflict or wars. Bukan kedamaian dari konflik atau peperangan. Not comfort so that we could have an easy and a carefree life. Bukan kenyamanan supaya hidup kita bebas dari masalah. Not peace that means I can just do whatever I want without any problems. Bukan damai di mana aku bisa melakukan apa yang aku mau. But he came to bring peace that does not rely on circumstances working out for us. Tapi yang Yesus bawa adalah kedamaian yang terlepas dari situasi apapun ada rasa damai. Peace that is not dependent on us having comfort and an easy life. Kedamaian yang tidak berdasarkan kenyamanan hidup. We just need to look at the circumstance of his birth to realize that, hey, Kita menyadari bagaimana dia juga lahir dan tetap ada kedamaian. this was not a comfortable place to be born. Bukan tempat yang nyaman. Jesus came to bring us peace with God. Yesus datang untuk membawa perdamaian kita dengan Allah. To make peace with our Creator. Untuk membawa perdamaian dengan pencipta kita. In the book of James, it writes about the fact that as we have chosen to live apart from God, that we have chosen to be God's enemies. Di kitab Yakobus dikatakan bahwa ketika kita memilih untuk hidup jauh dari Tuhan, artinya kita menjadi musuhnya Tuhan. Who in the past has ever chosen to do something wrong? Siapa di masa lalu memilih untuk hidup dalam dosa? Have you been selfish before? Apakah saudara egois? Have you said something rude to someone? Apakah saudara berkata kasar pada orang lain? Have you hurt someone intentionally? Apakah saudara sengaja menyakiti orang lain? I certainly have. Ya, saya I juga. probably did this week, definitely. I definitely did this week. You see, in doing these things, we make ourselves enemies of God. Ya, dengan berbuat kayak gitu saja kita sudah menjadikan diri musuh Allah. By living like this, we put ourselves in opposition to God. Dengan hidup seperti itu kita menjadi oposisinya Allah. And the bad news is we cannot make peace with God on our own. Berita buruknya adalah kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. I can't give an offering to God to make peace. Saya tidak bisa hanya memberikan persembahan saja terus berdamai dengan Tuhan. The Jews did that for almost 2,000 years. Bangsa Yahudi melakukannya selama 2000 tahun. You know, we're still guilty, we're still stuck in our sin. Tapi masih tetap ada perasaan bersalah dan hidup di dalam dosa. I can't go to God and say, Lord, if I never sin again, then you need to forgive me. Saya tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sudah tidak berdosa, kau harus bawa aku ke dalam hidup yang kekal. I can't say, God, I did one sin today and 3 good things, so that means I'm forgiven. Ya, kita tidak bisa bilang, Tuhan, aku berdosa cuma 1, tapi saya berbuat baik 3. Artinya saya diampuni. It's not how it works. Bukan seperti itu. Because any sin in our lives cuts us off from our relationship with God. Setiap dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. On our own, we are powerless in this. We can't fix this. Kita tidak bisa memperbaiki semua ini dengan kekuatan kita sendiri. Because we've chosen to live in opposition to God. Karena kita memilih hidup menjadi oposisinya Tuhan. And because of that, we cannot be made right by just doing good things. Kita tidak bisa dibenarkan hanya karena melakukan hal baik. But there is good news Kabar baiknya saudara, that Jesus came to earth. Yesus datang ke dunia ini And it is through his perfect life melalui hidupnya yang sempurna. and ultimately his death and resurrection Pastinya karena kematian dan kebangkitan Yesus, that we can have peace with our Creator. kita bisa didamaikan dengan Allah pencipta kita. That we can be made right with him. Sehingga kita dibenarkan di dalam Dia. This was God's rescue plan for each one of us. Inilah rencana keselamatannya bagi kita. That God is the one who's reaching out and trying to make peace through the birth and death and life of his son. Tuhanlah yang punya inisiatif untuk
menyelamatkan kita melalui anaknya. Romans 5 verse 8 to 10 says, "But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life?" Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. You see, God loves each one of us so much that while we were still his enemies, he sent Jesus to die for us. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa sampai dia mau mati buat kita. And because Jesus lived a perfect life, Karena Yesus hidup dengan hidup yang sempurna. because he was killed on the cross, Karena dia dibunuh dan disalibkan and because he rose again, dan dia dibangkitkan kembali. we can inherit eternal life. Kita bisa menerima hidup kekal itu. That is the good news that begins at Christmas, Itulah berita baik yang dimulai dengan Natal. so that we can have peace with God, Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. so that we don't have to spend eternity in separation from our Creator. Sehingga kita bisa hidup kekal dan bersama pencipta kita. Isaiah 9 verse 6 that we read earlier gives us a description of not just what Jesus came to do, but of who he is. Ya, jadi dikatakan di Yesaya bukan apa yang Yesus lakukan, tapi siapa dia. As we sung it before, he is our wonderful counselor, Kita nyanyikan bahwa dia adalah penasehat ajaib, the one who gives wisdom in difficult times, yang memberikan hikmat di masa-masa sulit, the one who's with us through those tough times. yang bersama dengan kita melalui masa-masa sulit. That when we are stuck and don't know what to do, that he is right there with us. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, dia ada bersama dengan kita. He is our mighty God, Dia Allah yang perkasa. the all-powerful God, Dia berkuasa. the one who through his life and death and resurrection has defeated sin and death, Dengan kematian dan kebangkitannya dia sudah mengalahkan dosa dan maut. so that we can be free and have eternal life with him. Sehingga kita bisa bebas dan hidup kekal bersama dia. He is our everlasting Father, Dia Bapa yang kekal, the one who adopts us into the family of God yang mengadopsi kita menjadi anak-anaknya forever. selamanya. His fatherhood, his love for us will never end. Kasih Bapa tidak pernah berakhir. And he is our Prince of Peace, Dan dia adalah Raja Damai, the one who's brought us peace with God, yang membawa damainya Tuhan bagi kita. the one who opened up relationship with our Creator, Yang membuka hubungan dan jalan kembali kepada Allah pencipta kita. and who offers peace in the midst of any circumstance Dan membawa damai terlepas dari situasi apapun. or any problem that we have. Atau masalah apapun yang kita hadapi. Isaiah 9 verse 7 tells us that this kingdom and this peace will never end. Yesaya 9 ayat 7 dikatakan bahwa damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan tidak pernah berakhir. That Jesus did not come to bring condemnation or judgment, Yesus datang tidak membawa penuduhan atau penghakiman, not to point the finger at us and tell us how bad we've been, tidak menyalahkan kita betapa buruknya kita, not to put us on the naughty list, tidak membuat kita jadi list anak-anak nakal, or to cast judgment, or to bring fear, atau memberikan judgment atau membawa ketakutan, but to help us, tapi Yesus datang untuk menolong kita, to set us free, membebaskan kita, to adopt us as his children, menjadikan kita anak-anaknya, and to bring us peace. dan membawa damai. I think we see this so beautifully in a story from later in Jesus' life in John chapter 8. Kita lihat kembali di kisah Yohanes 8. It tells the story of this woman who's been caught in adultery, in sin. Ada wanita yang kedapatan berbuat dosa atau kenajisan. A woman who's chosen to be an enemy of God. Wanita yang memilih hidup sebagai musuhnya Allah. And so the religious leaders, they're going to stone her to death. Jadi waktu itu For what pemuka she's done. agama mau merajam dia dengan batu sampai mati. But Jesus comes and tells them, let the one who has never sinned throw the first stone. Tapi saudara, kata Yesus, siapa yang tidak berdosa, silakan melempar wanita ini duluan. And of course, in that circle, Jesus is the only one who has never sinned.
Iya, hanya Yesuslah yang tidak berdosa pada saat itu. And yet, in verse 11, he says to the woman, "Neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and leave your life of sin." Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. You see, Jesus has come to set us free, Kita lihat bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita, to adopt us and to bring us peace. untuk menolong kita dan juga membawa damai. Not to just give us a short-term feeling of calmness or goodness. Iya, bukan hanya perasaan sesaat untuk damai itu. Not to give us a nice or a comfortable life. Bukan hanya memberikan hidup yang nyaman saja. Not to take away all our problems. Bukan hanya mengambil semua masalah kita. You see, the Romans put their hope in this emperor, Caesar Augustus, Kita lihat bahwa bagaimana bangsa Romawi menaruh pengharapannya pada Kaisar Agustus. the one who'd brought peace to their land. Orang yang membawa damai di kotanya. But before Jesus turned 20 years old, Augustus died. Tapi sebelum Yesus berumur 20 tahun, Kaisar Agustus meninggal. This secure peace was gone. Rasa damai bangsa itu hilang. The peace they thought they had was not so secure after all. Mereka pikir mereka merasakan damai karena ada kaisar, ternyata hilang. No emperor could bring them the peace that they needed in their daily lives. Tidak ada satu raja pun yang bisa membawa damai bagi kita. No comfort can come from having a good politician looking after us. Tidak ada rasa nyaman ketika kita melihat politikus yang ada saat dimanapun kita berada. You see, Jesus, he brings us peace that is so much greater than anything else. Tapi Yesus membawa damai melebihi apapun yang ada di dunia ini. That when we're facing the most difficult situations in our life, that we can have peace in the midst of that. Di masa-masa tersulit dalam kehidupan kita, kita tahu hanya Yesus yang membawa damai. That when we're overwhelmed with anxiety and stress, that we can turn to him and put our trust in him. Ketika kita dipenuhi dengan cemas, kekhawatiran, dan ketakutan, kita tahu kita bisa percaya pada That he is Yesus. so much bigger than any problem that we face. Karena kita tahu Yesus lebih besar dari apapun yang kita hadapi. The only one who can give us the peace that we are desperate for. Satu-satunya yang membawa damai. In Christ we have peace that is an assurance that no matter what happens, that he is with us. Di dalam Kristus kita punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Yesus bersama dengan kita. That our faith and our hope in him is not for nothing. Iman dan pengharapan kita tidak sia-sia. Because the one who promised is faithful. Karena Allah yang menjanjikannya setia. Throughout the Bible and throughout history, we can see countless stories of people finding peace in the midst of persecution and trouble. Kita lihat bagaimana cerita Alkitab, bagaimana banyak orang yang disiksa dan dibunuh, tapi mereka merasakan damai sejahtera dari Tuhan. As we talked about last week, this biblical word, this New Testament word for peace, doesn't mean the absence of conflict or the absence of trouble. Iya, kita lihat bagaimana cerita minggu lalu bahwa kita mungkin tidak terlepas dari masalah. But a wholeness and a well-being that comes from knowing that Jesus is our Savior. Tapi kepenuhan kita mengetahui bahwa Yesus adalah penyelamat kita. That as we put our faith in him, we are assured of eternity with him. Ketika kita menaruh pengharapan kita, kita tahu hidup kita mendapatkan hidup yang kekal. What a promise, hey? Janji Tuhan yang sungguh luar biasa. This is the peace that our Prince of Peace brings. Iya. Kedamaian yang dibawa oleh Raja Damai. This is what our Savior offers to us. Ini yang ditawarkan penyelamat kita bagi kita. This is what we look at and focus on at Christmas time. Inilah fokus kita di hari Natal ini. We're going to read the end of this part of Luke chapter 2. We see the response of the shepherds to this news. Kita melihat respon. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds had said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. The response of these shepherds is amazing, hey? Respon gembala itu sangat baik. They drop everything they're doing and hurry and go and find their Messiah. Mereka meletakkan apa yang mereka lakukan dan mencari Mesias. You can just imagine these shepherds running through Bethlehem, knocking on all the doors, trying to find where is our Messiah. Ya, bayangkan gembala-gembala ini mengetok semua pintu dan mencari siapa Mesias itu. See, the shepherds, they heard the good news and responded with excitement and expectation. Iya, gembala itu mendengarkan berita yang bagus dan mereka membagikan kepada orang lain. And it's as though Luke, who wrote this gospel, is asking us a question here. Jadi kitab Lukas ini bertanya kepada kita, What is our response to this good news? apa respon saya terhadap berita kesukaan ini? See, Luke, he records the facts of what happened. Di sini kitab Lukas memberikan fakta apa yang terjadi. And then we're left with the question, how am I going to respond to the good news of Jesus coming into this world? Bagaimana saya merespon tentang kedatangan Yesus di dunia ini? You see, we each have our own choice to make in this. Setiap kita punya pilihan untuk kita buat. Are we going to put our hope in the ways of the world as most of Rome did? Apakah saya menaruh pengharapan saya pada dunia ini seperti pada zaman Romawi itu? Are we going to try to make peace with God on our own? Atau saya mau berdamai dengan Tuhan dengan kekuatan saya sendiri? Or are we going to find peace in our Savior? Atau saya mau menemukan dan didamaikan melalui Yesus Kristus? The one born in a cave, placed in a manger. Satu-satunya yang lahir di palungan. That we can choose to live in the peace that He gives. Sehingga kita bisa hidup dalam kedamaian yang sudah diberikan. That we only have access through Him. Nah, kita hanya bisa diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Glory to God in the highest and peace on earth. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan di bumi. Because our wonderful counselor, Karena penasehat yang ajaib, the mighty God, Bapa yang Allah yang perkasa, our everlasting Father, Bapa yang kekal, our Prince of Peace is here. Raja damai ada di tempat ini. That we can know with assurance that He is with us. Kita dengan yakin bisa tahu Allah beserta dengan kita. That, terrible things could happen, yet we can have peace in the midst of it. Because He is our Savior. Hal-hal yang mengerikan mungkin bisa terjadi, tapi kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita dengan damainya. We're going to take some time to pray this morning. Mari kita mau ambil waktu berdoa sekarang. So you can close your eyes right now. Mari kita tutup mata. And as we do, let's contemplate what Jesus has done for us. Mari kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Think on this story of the first Christmas. Mari kita kembali ingat kisah Natal pada waktu pertama kali. The story of how our Savior came to earth. Bagaimana juru selamat datang ke dunia ini. With gratitude in our hearts that the Savior of the world humbled Himself. Mari dengan ucapan syukur kita ingat bahwa juru selamat datang ke dunia ini dengan merendahkan dirinya. And so Lord, we thank You that You are our wonderful counselor. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah penasihat yang ajaib. The one who is with us in difficult times. Engkau yang bersama dengan kami di masa-masa sulit. The one who gives wisdom and strength. Engkau yang memberikan hikmat dan kekuatan. Thank You that You are our mighty God. Terima kasih Engkau Allah yang besar. The one who's given us victory over sin and death. Engkau memberikan kemenangan atas kematian. So that we can live in freedom. Sehingga kami bisa hidup dalam kebebasan. Thank You, Jesus, that You are our everlasting Father. Terima kasih Engkau Bapa yang kekal. The one who has chosen and adopted us into Your family.
Engkau yang memilih dan mengadopsi kami menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. And thank you that you are the Prince of Peace, Terima kasih Engkau Raja Damai. the one who assures us of peace no matter what happens. Engkau yang memberikan damai sejahtera apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Because we know that you are bigger and greater than anything else that we face. Karena kami tahu Engkau lebih besar dari apapun yang kami hadapi. And so Jesus, we pray that you would help us to remember this, Tolong Tuhan untuk kami mengingat hal ini. that we would not get so busy in this Christmas time, Kami tidak terlalu sibuk dengan urusan sendiri di masa Natal ini. but in the middle of stress and anxiety that we would be reminded of who you are. Tapi di tengah kecemasan dan kekhawatiran kami ingat siapa Engkau Yesus. In the middle of the busyness, the confusion, pain, Di, that teng- we could access the everlasting peace that you offer to us. di tengah kesibukan dan juga kebingungan, tapi kami tetap bisa mengerti siapa Engkau Yesus Allah yang adalah Raja Damai. Lord, I thank you that you see every person here this morning. Aku bersyukur Tuhan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di ruangan ini. That, Lord, you know the things that they are going through, Engkau melihat setiap hal-hal yang mereka hadapi. the stresses and anxieties that they have. Setiap kecemasan dan ketakutan. And so as we're in this moment, why don't we offer those things to God right now? Mari saudara saya mengajak engkau menyerahkan itu ke hadapan Tuhan hari ini. Whatever is causing us stress or anxiety, Apapun yang menyebabkan segala kecemasan dan kekhawatiranmu, that we could offer that to Him bawa itu ke hadapan Tuhan. and receive His peace in exchange. Dan mari terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Lord, I thank you that you would give us peace in our minds, Terima kasih untuk damai sejahtera di pikiran kami. that though we may be busy or overwhelmed, Mungkin kami terlalu sibuk ataupun terlalu dipenuhi banyak hal. that you give us peace. Kau memberikan damai.